सब आज खाइबा पड़ो सुगार थिले नमस्कार जय जगन्नाथ स्वागत करुच्ची आपन स्मृति लव ब्लॉग्स चैनल रे एठारे आपण माने पाई परिबे सबु धरणर ब्लॉग दैनिक जीवनर छोट छोट अनुभव आकर्षणीय यात्रार कथा स्वादिष्ट खाद्यर स्वाद मजादार फनी ब्लॉग एवं विभिन्न प्रमोशन और एंटरटेनमेंट वीडियो। लाइट चलो लाइट चलो वीडियो करा जीवन बासिस नो लाइट है लाइट तो लगा जाए पक्ष लाइट मुंड देखी दिंता भाई से पछ लाइट टिके मुंडटा कवर करि परबे से कांस्टेंट हां बस साइड छे साइड अपन साइड रहंतु पुणी हे गला अरे रह टिके माने मो ऊपर ही सब दउछ शुगर पेशेंट बापा पछ लाइट बेकार कर दूचे गोटे पड़े आस भाई सुगार अच्छी सब आज खाइबा पड़ो सुगार थिले नाच 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 अरे नाच हाँ हाँ है बस
ହାଁ ନାଇଁ ଜିନିଷ ହଁ ହାଁ ଯାହା ଦେଇଛି କାମ ନୁହଁ ଆଉ ଥରେ କିଣିବାକୁ ଆଉ କିଏ ବାକି ରହିଲା? ହାଁ ଆଜି 15 ବର୍ଷ ନେଲା ନା A few moments later. ଭାଇଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଥିଲା, ଆପଣ ଆସିଥିଲେ, କ'ଣ କହିବେ? ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଭାଇଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୋଜି ଖୋଜି ବହୁତ ଦୂରରେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି ଜଙ୍କଡ଼ ସାରଳାମ ଘର ଭାଇକି ଆମେ ଭଲ ପାଉ ଆଉ ଭାଇଙ୍କର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରି ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁବେଳେ ରହିବ ତାଙ୍କର ଏଇ ପବିତ୍ର ଜନ୍ମଦିବସରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆନ୍ତରିକ ସହିତ ଜଣାଉଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଓ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଉ ପାର୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଛି। ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହବା ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।